नमस्कार बंधुरा बेंगली होम कुके सबाइके स्वागत। आज आपनादेर संगे शेयर करब मसला बेगुनेर रेसिपि। भात बा रुटी परोटार संगे खेते दुर्दान्त लागे और रेसिपिटी खूब कम समय बानिये निते पारबेन। ताहले चलुन एई मसला बेगुन किभाबे बानाबेन देखे निन। मसला बेगुन बानानोर जोन्नो बेगुनेर डाँटी समेत दु फाली करे केटे निते हबे। एबार बेगुनेर माझखाने छुरी दिये एइभाबे लम्बा दिके एबं चौड़ार दिके केटे निते हबे। बेगुनेर ओपर एइभाबे हालका हाथे काटबेन जाते बेगुनेर पेछनेर दिके ना काटे। एइभाबे काटले बेगुनेर भेतरे मशलाटा भालोभाबे जाबे, एते बेगुन आरो टेस्टी हबे। देखुन एइरकम छोटो छोटो किউব हये जाबे। एकইভাবে सब बेगुनगुलो केटे निয়েছি। एबार लवण और हलुद गुঁড়ো दिये मैरिनेट करे नेब। लवण और हलुद गुঁড়ো दिये बेगुनेर गाये भालोभाबे मेखे 10 मिनिटेर जोन्नो रेखे दिते हबे। एरपर बेगुनगुलो हालका करे भेजे नेब। एकटा कड़ाई दिए देब सर्षेर तेल। तेल भालोभाबे गरम होले बेगुनगुलो दिए देब। बंधुरा बेंगली होम कुक चैनेले नतून बंधु हये थाकले चैनेलटिके सबस्क्राइब करे राखार अनुरोध रइल। बेगुनेर एकटा साइड भाजा हये गेछे, एबार अन्य साइडटा भेजे नेब। बेगुनगुलो खूब बेशी नरम करे भाजबेन ना, हालका करे भेजे तुले निते हबे। बेगुन भेजे निये ओई एकई तेले मशलाटा करे नेब। सबार प्रथमे फोड़नेर जोन्नो देब हाफ चा चामच गोटा जिरे। गोटा जिरे एकटु भेजे निये दिये दिते हबे पेंयाज कुचि। एबार पेंयाज कुचिगुलो ब्राउन कालार करे भेजे निते हबे। पेंयाज कुचिगुलो भेजे निये दिये दिते हबे 1 चामच आदा रसुनेर पेस्ट। आदा रसुनेर काँचा गन्ध যতক্ষণ না যাচ্ছে भेजे निते हबे। एबार दिए देब टमाटो पेस्ट। एकইভাবে टमाटो पेस्टও भेजे निते हबे যাতে टमाटोर काँचा गन्धटा चले যায়। मशलागुलो भेजे निये ग्यासेर फ्लेमटा लोते रेखे किछु घरोया गुঁড়ো मशला दिए देब। रंगेर जोन्नो दिते हबे हलुद गुঁড়ো, झालेर जोन्नो लंका गुঁড়ো, टेस्टेर जोन्नो धने गुঁড়ো, जिरे गुঁড়ো और गरम मशला गुঁড়ো। एछाड़ाओ रंगेर जोन्नो देब काश्मीरी लंका गुঁড়ো और देब स्वाद अनुयायी लवण। एबार सब मशलागुलो भालो करे कषिये निते हबे। सामान्य जल दिये मशलागुलो कषिये निচ্ছি যাতে मशला থেকে কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে গ্রেভির জন্য সামান্য জল অ্যাড করতে হবে। এবার মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ভেজে রাখা বেগুনগুলো দিয়ে দেব। বেগুনগুলো দিয়ে চামচে করে গ্রেভিটা বেগুনের ওপর দিয়ে দিতে হবে। বেগুনগুলো এইভাবেই রেখে গ্রেভির সঙ্গে 2-3 মিনিট ফুটিয়ে নিতে হবে যাতে বেগুনের ভেতরে মশলাটা ভালোভাবে যায়। 2-3টি চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দিলাম। এই সময় কাঁচা লঙ্কা দিলে ঝাল হবে না, ফ্লেভারটা ভালো আসবে। 2 মিনিট পর ঢাকা খুলে নিয়ে গ্যাসটা অফ করে দিলাম। এবার রেডি মশলা বেগুন। সবশেষে ধনেপাতা কুচি দিয়ে মশলা বেগুন পরিবেশন করে নেব। রুটি পরোটা বা ভাতের সঙ্গে খেতে খুবই ভালো লাগে। আপনারাও বাড়িতে রেসিপিটি ট্রাই করে কেমন লাগলো জানাবেন। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে কাছের বন্ধুদের শেয়ার করবেন। আর বেঙ্গলি হোম কুকের পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন। আজকের মতো এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।